যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে গ্যাস ও তেলের যোগান না মেলায় চরম সংকটে সাধারণ মানুষ। বেলঘরিয়া নীলগঞ্জ রোডে গ্যাসের অফিসে উত্তেজনা, গ্রাহকদের নীলগঞ্জ রোড অবরোধ। ঘটনাস্থলে বেলঘরিয়া থানার পুলিশ জানান, এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। এখন 2-3 দিন বুকিং বন্ধ থাকবে। আগের বুকিং গুলি ছাড়া হবে, তারপর নতুন বুকিং নেওয়া হবে। কতটা স্টক আছে এবং সাপ্লাই করা হয়েছে পুরোটাই তারা নিজেদের মনিটরিং এ রেখেছেন। যারা করাচ্ছেন তারা খালি সিলিন্ডারও দিয়ে যাবেন। এখানে যারা আছেন বুকিং করাচ্ছেন, যারা বুকিং করাতে এসেছেন, आप आ जाइए, आपको मैं खाली सिलेंडर नहीं दिया है। सिचुएशन में थोड़ा सा इशू हो गया था, लेकिन अभी लोगों को पता चल गया है कि आज बुकिंग की जा रही है, अगले 2-3 दिन बुकिंग नहीं होगी और जो पहले बैकलॉग है वो क्लियर कर लिया जाएगा। तो अभी सिचुएशन नॉर्मल है। तो अभी आप देख सकते हैं कि लोग अपनी बुकिंग करा रहे हैं और अभी सिचुएशन नॉर्मल है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लोग जो भी प्रॉपर स्टेप्स है उसको ले रहे हैं। हमारे ऊपर से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, चेक किया जा रहा है कि कितना सप्लाई है, कितना स्टॉक है और कितना हम लोग का डिमांड है, तो उसके हिसाब से हम लोग जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स है वो ले रहे हैं। कृष्णा पारिकर रिपोर्ट, न्यूज बंगो टाइम। St. Augustine's Day School, Barakpur. Success for every child. Admission open 2026 to 2027. Contact number 9007934555. আপনার সাধ্যের মধ্যে সোনার গহনা কিনতে বা গড়াতে চাইছেন? তাহলে আর দেরি না করে অতি শীঘ্রই চলে আসুন ইছাপুর আনন্দমঠ স্টেশন রোডের উপরে অবস্থিত JM জুয়েলার্সে। আরও বিশদে জানতে অবশ্যই রাত 8টা 5 মিনিটে আমাদের ফেসবুক পেজ JM জুয়েলার্স ফলো করুন।